بصير بالعباد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبولیت عبادت واسطے صلوات. جو حاجات لے کے آئے ہو اپنی اپنی دعائیں دی قبولیت واسطے صلوات. بانیان مجلس، انجمن دے اراکین و ممبران و معاونین، انہاں دے گھر وچ خیر و برکت واسطے، انہاں دے مرحومین دی مغفرت واسطے، توفیقات دے واسطے بآواز بلند صلوات. جڑے عزادار مجلس سے امیر آئے بیٹھے ہو، تواڈے کچھ اپنے تواڈے نال امیداں لائی بیٹھے، او اپنے جنہاں ہتھاں نال دفنائے ہو. کل دے سردار اج دے محتاج، کل دے طاقتور اج دے کمزور، کل انہاں دا عروج ہے، اج انہاں دا نام چاون والا کوئی نہیں. یہ وقت تبدیل ہونا ہے، کل انہاں دی جات اساں ہونا ہے، ساری جات کوئی اور ہو سی. جڑے تواڈے نال امیداں لئی بیٹھے انہاں دی روحاں دے سکون واسطے صلوات. ہادی برا قدست خدا جانشین مصطفیٰ وارث کربلا، فرزند زہرا حضرت ولی عصر علیہ السلام دے ظہور دی تعجیل واسطے سارے دل کے پرخلوص صلوات. ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی هو اقرب الی من حبل الورید. اللہم نور قلوبنا الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين لا في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتزه عنهم الرجس والتطهير. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ورحمة الله على شيعتهم
یا